Pozdrav ljudi, ovo je druga epizoda serijala o izgradnji pizza peći. U prošlom videu ste mogli vidjeti temeljenje i temeljnu ploču, a u ovom videu nastavljamo dalje. Radimo zidanje srednjeg segmenta i betoniranje gornje ploče, na kojoj ćemo poslije zidati kupolu za pizza peć. Zadnjih nekoliko dana padala je kiša, to je naravno išlo u prilog njegovanju betona, ali došlo je vrijeme da nastavimo sa radovima, pa ću vam detaljno pokazati sve šta smo uradili. Obzirom da je beton star svega 4 dana, pažljivo skidamo oplatu kako ne bi došlo do oštećenja. Čistimo stare daske od ostataka betona i vadimo eksere iz njih, jer će nam ova daska trebati u nastavku radova. Nakon toga siječemo trake od hidroizolacije i stavljamo ih po temeljnoj ploči, pa ćemo sa hidroizolacije zidati zid od pune opeke. Ovo radimo iz razloga kako bi zaustavili pod navodnicima penjanje vlage iz temelja u zid. Vlaga je naravno nepoželjna i u ovakvom malom objektu jer dovodi do prijevremenog stradanja zida i ostalih dijelova konstrukcije, pogotovo tokom zamrzavanja. Hidroizolaciju smo imali od ranije i nismo je morali kupiti za ovaj posao, ali ću, kao što sam naglasio u prethodnom videu, na kraju serijala napraviti troškovnik svih materijala kako bi imali uvid koliko čega treba za ovakav jedan projekat i koliko košta. Pravimo malter i počinjemo sa zidanjem. Koristili smo pijesak kojeg nam je ostalo od cementnog estriha, pa smo ga morali prosijati kroz sito od 5 mm da nam veći kamenčići ne bi smetali tokom zidanja. Otac je napravio jedan tip produžnog cementnog maltera u omjeru 1:2:6, kreć, cement, pijesak. Produžni malteri su inače malteri koji imaju usporeno vrijeme vezivanja, pa je lakše zidati ili malterisati sa takvim malterima. Tu su još i mnoge druge karakteristike ovakvih maltera koje ne bih objašnjavao u ovom videu. Ako budete ovako ručno miješali malter, vjerovatno ćete to lakše uraditi sa motikom ili nekim trnokopom, što nama u ovom slučaju nije bilo pri ruci. Kada sam vam u prošlom videu spomenuo kako nekada uprkos detaljnom planiranju naiđete na problem, u ovom videu ću vam pokazati na šta sam tačno mislio. Temeljnu ploču sam napravio u takvim dimenzijama da nam paše na tačan broj cigli uz fuge od 1 cm. I moja greška je bila što sam se vodio standardom za opeku tokom pravljenja plana, odnosno standardnim dimenzijama opeke. Kada smo počeli zidati, shvatili smo da nešto ne štima i da su ove stare opeke van standarda. Da su malo duže i niže od standardnih i to mi je baš bilo krivo. Umjesto da se samo redaju i slažu kao Lego kockice, mi smo u svakom redu morali sjeći određene komade kako bi se uklopili. Iz revolta sam dolazio u iskušenje da kupim novu opeku, ali smo smirili situaciju i nastavili dalje. Zato barem vi uradite dobru stvar, kliknite na tipku like i izdvojite se iz standardnih gledalaca. Poslije kamena, zidanje opekom je najsporiji način zidanja. Zato je poželjno sve provjeriti na vrijeme i imati što detaljniji plan kako ne bi došlo do neželjenih iznenađenja. Otac je u ovom zadatku nadmašio moja očekivanja i ozidao sve uredno i precizno, uprkos tome što je radio sa vanstandardnom polovnom opekom niže klase. Nakon formiranog svakog reda, uz pomoć komadića od baštenskog kabla za vodu, popravljao je fuge. Nekako mi se sviđa taj rustični efekat kojim zrači ova opeka i jedva čekam da vidim kako će sve izgledati na kraju. Cijeli projekat je jedan opušteni vid druženja i kreacije, pa smo često pravili pauze i uživali u plodovima bašte. Nakon zidanja
Počinjemo sa pripremom oplate za armirano betonsku ploču koja će nositi kupolu i glavni dio ove pizza peći ili krušne peći. Na korištenje ponovo dolazi stara daska koju smo očistili, a kupili smo i nekoliko metara nove daske u širini od 10 cm koju ćemo koristiti za oplatu čeonog dijela ploče. Ova armirano-betonska ploča će sa svih strana okolo biti nekoliko centimetara šira od temeljne ploče i taj prepust će služiti kao okapnica. Također sa donje strane tog prepusta potrebno je napraviti žlijeb da atmosferska voda ne bi podlijevala na zid od opeke. Otac je osmislio jednostavan način kako bi uz što manje utrošene daske formirao oplatu za taj prepust, pa je sa žicom i ekserima napravio vezu sa unutrašnjom oplatom. Sa novim daskama formiramo čeoni dio oplate za armiranu betonsku ploču. Potrebno je izabrati što ravnije daske u potrebnoj visini da bi završna ploča bila što ravnija i ljepša. Kao što možete vidjeti, oplata je u idealnoj horizontali i kao takva spremna je za nastavak radova. Za armiranje ove gornje ploče koristili smo šipke od rebraste armature u debljini od 10 mm, od kojih smo napravili mrežu sa kvadratima od nekih 13 cm i postavili je u donjoj zoni. A na dijelu ploče koji će služiti kao radna površina, to je ovaj dio ploče u prepustu, armirali smo većinskim dijelom samo gornju zonu. Da bi osigurali optimalan položaj armature u armirano-betonskoj ploči, potrebno je ispod armaturnih mreža postaviti distancere i time osigurati odvajanje armaturne mreže od oplate u dimenziji od oko 2 cm. To naravno zavisi od presjeka i debljine vaše ploče te od granulacije agregata korištenog u betonskoj smjesi. Za ovu namjenu postoje i originalni plastični distanceri, ali mi ćemo koristiti oblutke šljunka. Provjerit ćemo prije betoniranja sve daske i vertikalne oslonce ispod oplate i uvjeriti se da je sve čvrsto i na svom mjestu. Vodom kvasimo oplatu, kao i u prethodnom videu, da smanjimo lijepljenje betona za daske. Šljunak, cement i voda su tu, pa možemo početi sa betoniranjem. Beton pravimo u istom omjeru kao u prvom dijelu ovog serijala, tako da sada neću o tome detaljno govoriti. Pogledajte kako je išlo betoniranje ove gornje ploče, lajkujte video, podijelite ga sa nekim koga bi mogle ovakve teme zanimati i uživajte u nastavku. Veliku olakšicu tokom ravnanja betona pravile su nove daske i pravo je zadovoljstvo gledati
kako nastaje jedna idealno ravna površina. Dodatni ugođaj pravilo je zelenilo, priroda, ugodna temperatura i cvrkutanje ptičica. Oplata je očekivano podnijela opterećenje betona, a ovi kadrovi su već od dan poslije betoniranja. Krenulo je izrazito toplije vrijeme, temperature su dolazile i do 37 stepeni Celzijusa, pa smo uz pomoć kartonske ambalaže pravili sjenu na ploči, te tako zalijevali vodom i njegovali beton narednih nekoliko dana. Treći dan smo pažljivo skinuli oplatu sa čeone strane, čisto da vidimo kako izgleda i iz razloga da i taj dio možemo detaljno zalijevati vodom. Što se tiče statičke stabilnosti i podnošenja opterećenja, buduće kupole i njene obrade, vjerovatno bi ploča mogla biti centimetar ili dva tanja od ove koja je 10 cm, ali iz ličnih estetskih razloga želio sam da izgleda ovako. 10. dan od betoniranja odlučili smo se skinuti cijelu oplatu. Beton je već prilično dobro vezao, tako da smo željeli što prije vidjeti kako je sve prošlo, a pored toga u skorije vrijeme ne planiramo zidati gornji dio obzirom da me čeka jako puno privatnih obaveza i putovanja. Preporučeno je da beton u oplati stoji barem 4 sedmice ili 28 dana, jer se upravo nakon tog vremena radi testiranje betona i određivanje takozvane marke betona. Zato ovih 10 dana koje smo mi čekali ne uzimajte za primjer i ne radite ništa napamet i bez konsultacija sa stručnjacima. Skidamo i čistimo oplatu, a majstor sa povjerenjem u svoju majstoriju skida i posljednje daske i sa time uspješno završavamo ovaj segment projekta Pizza peći. Samim time dolazimo i do kraja ove epizode gdje nam još preostaje da poravnamo zemlju preostalu od temeljnog iskopa. Hvala vam svima na pažnji, na lajkovima i pretplatama, to bi bilo sve u ovoj epizodi. Vidimo se u nastavku, lijep pozdrav, ćao!